In this video, I'm going to explain about subtopic 2.3, cells are grouped into tissue. So ada dua learning objective untuk subtopic ini. The first one, you need to be able to describe animal tissue and plant tissue. And the second one, you need to be able to state the types, structure, functions and distribution of the following animal and plant tissues. Okay, so kita akan tengok kepada animal tissues dahulu. So animal tissues are grouped into 4 basic types of tissue. Okay, yang mana 4 groups ini adalah epithelium, connective, nerve and muscle tissue. So for each group, kamu ada beberapa example yang you need to know lah. So for epithelium tissue, kamu kena tahu mengenai simple squamous, simple cuboidal and simple columnar. Okay, for connective tissue, you need to know about blood tissue. Nerve tissue, you need to know about motor neuron. And for muscle, you need to know about smooth muscle. Okay, so this shows the diagram of each of the tissues lah. Okay, so kalau soalan bagi kamu gambar aja, kamu kena boleh identify types of the tissue. Okay, kamu kena boleh identify types of the tissue. So first kita akan tengok epithelial tissue dahulu ataupun epithelium. So epithelial tissue ini basically dia form the covering ataupun lining of all body surfaces. So yang membentuk lapisan luar lah, okay, lapisan luar of our organ, our body cavities. Okay, so epithelial tissue ini itu fungsi dia, fungsi general dia. So ada 3 jenis epithelial tissue yang kamu perlu tahu, which are simple squamous, simple cuboidal dengan simple columnar. So di ketiga-tiga jenis ini kamu akan nampak perkataan simple. Okay, so simple ini dia membawa maksud one layer. Okay, one layer. So kita boleh nampak di gambar aja, ketiga-tiga ada satu layer sahaja. Okay, sebab ada types epithelial tissue yang lain, nama dia adalah stratified epithelial tissue. Kalau ada perkataan stratified, okay, stratified, itu membawa maksud dia ada beberapa lapisan. Okay, ada beberapa layer of cells lah. So kalau ada perkataan simple, okay, itu maksud dia one layer of cell. Okay, so kita tengok kepada structure squamous dahulu. So simple squamous, the cells are flat and thin. So kita boleh nampaklah di gambar aja dia punya cell leper dan nipis. Okay, leper dan nipis. It has polygonal shape. So polygonal shape ini maksud dia ada multiple sides ataupun the shape are irregular. Okay, irregular shape lah with central nuclei. So kita boleh nampak the position of nucleus in the cell are at the center of the cell. Okay, itu structure untuk squamous. Untuk cuboidal, the cells are cuboid shape. So bentuk dia adalah cube. Okay, bentuk dia adalah cube. So maksud cuboid shape ini ialah tinggi dan lebar dia sama panjang. Tinggi dan lebar dia sama panjang. So all sides have the same length with central nuclei. So sama seperti squamous tadi, nukleus dia berada di tengah-tengah sel. Okay. Untuk columnar, the cells are elongated with nucleus at the base. Okay, so sel dia memanjang lah. Okay, dia membentuk kolom. Okay, so nucleus at the base, maksud dia punya nucleus location dia berada di arah bawah sedikit lah. Okay, ke bawah sel itu. Okay, with relatively large cytoplasmic volume. So sebab sel dia besar, sebab sel dia elongated, memanjang, so kandungan cytoplasm di dalam sel itu pun lebih besar, lebih banyak. Okay, so itu in terms of structure. Okay, so next we will look at the function and distribution of each of these tissue lah. Okay, so untuk simple squamous, the function is to allow diffusion and filtration. So diffusion ini macam for molecule to pass through cell lah, ataupun untuk menyebarkan molekul. Okay, itu diffusions lah.
Untuk filtration pula, filtration ialah penapisan. Okay, so kalau kita tengok location, distribution ini meaning to say location di mana kita akan jumpa tisu-tisu ini. Okay, so simple squamous can be found at the linings of blood vessel. So dia yang membentuk lapisan blood vessel ataupun at the linings of alveoli. Okay, at the linings of alveoli. So macam alveoli, kita tahu di situ berlaku gases exchange, berlaku diffusions of gas. Okay, so sebab squamous ini dia leper dan nipis, so structure ini membantu dalam fungsi dia in diffusion and filtration. Okay, kalau cuboidal, it's specialized for absorption and secretion. So absorption ialah penyerapan, secretion ialah perembesan lah, okay, untuk dia merembes sesuatu. So kita akan jumpa simple cuboidal at the lining lapisan of kidney tubule. Okay, so kidney tubule adalah saluran di buah pinggang ataupun di glands lah. Glands ini adalah kelenjar. For example, di salivary glands, kelenjar air liur. Okay. Untuk columnar, the function is secretion or active absorption of mucus and digestive enzyme. Okay, secretion or active absorption of mucus and digestive enzyme. So ada perkataan active absorption di situ. Active maksud dia continuously happen. Okay, dia akan berlaku sentiasa lah. Okay, mucus adalah cecair ataupun lendir. Okay, and digestive enzyme adalah enzim pencernaan. So itu fungsi untuk simple columnar. So sebelum kita masuk ke linings ataupun locations of simple columnar, okay, I need to show you this first. So untuk gambar raja ini menunjukkan simple columnar lah. So gambar raja yang di atas ini kamu jumpa di lab manual kamu. Kamu akan jumpa di lab manual kamu. So di simple columnar kita ada specialized cells ataupun cells yang dipanggil sebagai goblet cells in between the columnar cells. So kita nampak ini adalah columnar cell. So di antara mereka kita akan jumpa goblet cells. So fungsi goblet cells ini dia akan synthesize and secrete mucus. Okay, dia akan synthesize and secrete mucus. So dia menghasilkan dan merembeskan mucus. Okay, mucus lah lendir. Okay, so itu untuk goblet cell. Okay. Dan untuk simple columnar epithelium, okay, simple columnar epithelial cell ini, ada some cells yang kita akan jumpa cilia. Okay, kita akan jumpa cilia di surface dia. So for example, macam gambar raja di bawah inilah. Okay, so kita jumpa cilia di surface dia. So nama itu ialah ciliated simple columnar epithelium. So yang ada cilia itu nama dia ciliated simple columnar epithelium. Tidak semua columnar cell ada cilia. Okay, cuma beberapa lah, some simple columnar ada cilia. Okay, dan cilia ini dia boleh bergerak-gerak. Okay, so kalau kita tengok the lining, so kita akan jumpa simple columnar di kawasan lining of small intestine, di usus kecil kita. Di oviduct, so oviduct ini adalah fallopian tube lah. Okay, fallopian tube. Okay, di reproductive system of females, okay, di mana kalau di fallopian tube, cilia ini dia akan bergerak-gerakkan. So the movement of cilia will helps to move the ovum. Okay, will helps to move the ovum. So pergerakan cilia ini yang akan membantu menggerakkan ovum daripada ovary. Okay, ataupun trachea. Okay, so trachea kalau cilia dia akan membantu menggerakkan bolus lah. So bolus ini adalah macam tahu bolus kan? Okay, so dia akan bantu menggerakkan bolus daripada kita punya digestive tract ini pergi ke our stomach lah. Okay, so itu untuk simple columnar. Okay, so next kita akan tengok nerve tissue. So untuk nerve tissue, example yang perlu kamu tahu adalah motor neuron. So actually ada 3 jenis nerve tissue lah. Okay, so untuk motor neuron, the function is to conduct impulse from central nervous system to muscle. So impulse ini ialah signal.
So signal yang dihantar between cells in our body lah. Okay. So for example, kalau kita nampak ada benda berbahaya, okay, kalau kita nampak ada benda berbahaya, okay, otak kita akan sampaikan signal itu ke muscle, let's say muscle di kaki kita untuk lari atau muscle di tangan kita untuk menjauh daripada benda berbahaya itulah. So yang akan menghantar signal ini adalah motor neuron, di mana dia akan membawa signal daripada otak, central nervous system kita ke muscle. Okay, so itu adalah motor neuron. So distribution dia kita boleh jumpa mereka di brain, spinal cord, okay, muscle ataupun gland. Okay, untuk muscle tissue, the example that you need to know is smooth muscle. So smooth muscles function dia adalah dalam involuntary action. So maksud involuntary action adalah tindakan yang kita lakukan di luar kawalan ataupun kesedaran kita. Okay. So di mana kita akan jumpa muscle tissue, smooth muscle ini, kita akan jumpa mereka di wall of digestive tract ataupun di urinary bladder ataupun di iris of eye kita. So for example, bila kita masuk dari kawasan yang terang ke kawasan yang gelap atau sebaliknya dari kawasan yang gelap ke kawasan yang terang, size of iris kita akan berubahlah, mengecil membesar. Okay, depending on situation. So benda itu berlaku di luar kawalan kita. Okay, benda itu berlaku di luar kawalan kita. Okay, next and the last animal tissue, kita ada connective tissue. So example yang perlu kamu tahu adalah blood. So blood composed of erythrocyte, leukocyte dengan platelets and also plasma. Okay, plasma. So dia ada 4 komponen lah. Erythrocyte, leukocyte, platelets dengan plasma. So erythrocyte ini nama lain dia adalah red blood cell, di mana fungsi red blood cell is to carry and transport oxygen and carbon dioxide lah. So dia terlibat secara langsung dalam gases exchange. Okay. Leukocyte, nama lain dia adalah white blood cell. Fungsi dia is to defend the body against diseases. Okay. Platelets, fungsi dia involved in blood clotting. So blood clotting ialah pembekuan darah. Okay. And the last component ialah blood plasma. Okay. Plasma ini adalah liquid, okay, cair yang berwarna yellowish, okay, kuning, yang mengangkut komponen-komponen di dalam blood tissue. So, kita boleh nampak di sinilah white blood cell, platelets dengan red blood cell ini dia berada di dalam plasma. So, plasma ini adalah cair yang akan carry all the blood components throughout our body. So, selain daripada 3 sel ini, okay, plasma juga akan carry material-material lain lah seperti hormones, antibodies dan sebagainya. Okay, so itu adalah connective tissue. So untuk animal tissue, ingat tadi kamu kena tahu types, structure, function and distribution. Dan juga bila kamu diberi gambar raja di questions, kamu boleh bagi nama dia lah, kamu boleh identify the types of the tissue. Okay, next kita akan tengok plant tissues. So plant tissues can be broadly categorized into 3 tissue system, which are meristematic tissue, ground tissue and vascular tissue. So untuk meristematic tissue, the example that you need to know is apical meristem. Untuk ground tissue, kamu kena tahu parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma. So ini actually bersambung ini adalah satu perkataan. Okay, ini adalah satu perkataan. Dan untuk vascular tissue, you need to know about xylem and phloem. So kita terus ke apical meristem dahulu. So apical meristem, fungsi dia adalah in primary growth of plant to increase in height or length. So apical meristem ini dia bertanggungjawab dalam primary growth. Okay, growth yang utama dalam plant lah, which is dalam panjang ataupun tinggi plant itu. Okay. So
apical meristem ini adalah undifferentiated cell that actively make cell division. So maksud undifferentiated cell, okay, undifferentiated cell ialah sel yang belum acquire specific function. Sel yang belum mendapat fungsi yang khusus lah. Okay, itu yang dimaksudkan dengan undifferentiated cell. So this cell, apical meristem ini mereka akan actively buat cell division. So ada perkataan aktif, so maksudnya dia sentiasa buat cell division. Okay, dia sentiasa buat mitosis. Okay, so dia actively buat cell division di mana sel-sel ini kemudiannya akan develop. Okay, dia akan develop into other tissue ataupun organs in plant cell. Okay, mereka akan develop into other tissue ataupun organ in plant cells, di mana bila sel ini sudah develop ataupun differentiate, mendapat fungsi yang khusus, mereka akan stop dividing. Mereka akan stop buat mitosis. So kalau kita tengok gambar aja, so ini adalah kawasan apical meristem lah. Okay, kawasan apical meristem. Okay, so kita boleh nampak yang apical meristem ini, yang warna kuning ini adalah undifferentiated cell. So sel yang belum mendapat fungsi yang khusus. So kerja mereka ialah mereka akan keep on dividing. Mereka akan keep on membentuk sel-sel barulah. Mereka akan terus membuat mitosis. So bila mereka sudah develop ataupun membentuk sel lain, okay, mereka akan stop the division. So for example, kawasan di atas ini, okay, kawasan di atas ini, mereka sudah develop into other tissues. Okay, mereka sudah develop into other tissues. So kawasan ini tidak lagi akan divide. Okay, kawasan ini tidak lagi akan divide. Okay, sebab mereka sudah ada fungsi yang khusus. Okay, so saya harap kamu fahamlah. So untuk apical meristem kita ada 3 jenis. We have protoderm. So protoderm ini dia akan membentuk epidermis. So bila dia develop nanti dia akan membentuk epidermis. Okay. Procambium yang develop into vascular tissue. So vascular tissue, xylem and phloem lah. And ground meristem yang akan develop into pit. So pit ini adalah kawasan tengah of our stem. Kawasan tengah batang lah. Okay. So kita ada 3 jenis apical meristem yang akan membentuk different tissues of plant. Okay, yang akan membentuk different tissues of plant. So apical meristem ini sebab dia responsible to increase height and ataupun length of plant, kita akan jumpa dia di kawasan hujung-hujung sahaja. So kita akan jumpa dia di shoot apex. Okay, shoot apex. Apex maksudnya the highest points lah. Shoot apex. Dengan kita akan jumpa dia di root tip. Kena ada perkataan tip, kena ada perkataan apex. Maksudnya di hujung sekali. Okay, so itu adalah apical meristem. So next kita akan tengok ground tissue. So there are 3 ground tissue, parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma. So first kita akan tengok shape mereka dahulu. So untuk parenchyma, the shape is isodiametric ataupun spherical. So dia seakan-akan round shape lah. Okay, boleh tengok di gambar raja juga. Untuk collenchyma, the shape is polygonal. So macam yang kita belajar di animal tissue, polygonal ini maksudnya dia irregular shape lah. And elongated with tapered ends. So tapered ends ini maksudnya hujung dia runcing ataupun menajam. So boleh nampak di gambar aja lah. So hujung-hujung dia itu ada tapered ends. Okay. Untuk sclerenchyma pula, dia ada 2 jenis. Okay, kita ada 2 jenis sclerenchyma, which are fibers dengan sclerids. Untuk sclerenchyma jenis fibers, the shape is polygonal and elongated with tapered ends. Lebih kurang macam collenchyma. Kalau untuk sclerids, shapes dia adalah spherical. So lebih kurang macam parenchyma. Okay. So next kita akan tengok cell wall of each of these tissue. So kalau parenchyma, it has thin primary cell wall deposited with cellulose, hemicellulose dengan pectin. So kita boleh nampak di gambar raja, cell wall dia ialah yang inilah.
Okay, ini adalah cell wall dia. Okay, nampakkan structure yang hijau tu? So, itu ialah cell wall dia. So, cell wall untuk parenchyma ini nipis. Okay, so dia thin primary cell wall di mana komponen of the cell wall adalah cellulose, hemicellulose dan juga pectin. So, itu just composition of the cell wall lah. Cell wall dia mengandungi apa. Okay. Untuk collenchyma, dia ada thick primary cell wall, unevenly thickened at the corner with deposited cellulose, hemicellulose and pectin. So, dia pun ada primary cell wall sahaja, tetapi primary cell wall dia tebal, di mana ketebalan itu adalah tidak sama rata. Okay. Di mana di bucu-bucu sel ini lebih tebal. Okay, di bucu-bucu sel ini lebih tebal. So, kita boleh nampaklah yang hijau terang ini. Okay, so ini adalah cell wall dia. Okay, so kita boleh nampak at the corner of the cell. So, macam ni, for example, kita ada ketebalan yang tidak sama rata lah. So, di bucu-bucu itu lebih tebal. Okay, di kawasan ini lebih nipis. So, itu yang dimaksudkan dengan unevenly thickened primary cell wall. Okay, unevenly thickened primary cell wall. So, ketebalan yang tidak sama rata. Di mana the corner of the cell is thickened. Okay, ataupun thicker. Okay, lebih tebal di bahagian bucu. Okay, next kita tengok sclerenchyma. Sclerenchyma have thin primary cell wall and thick lignified secondary cell wall. So, untuk sclerenchyma, dia ada dua jenis cell wall. Dia ada primary and secondary cell wall. So, kita akan tengok structure dia. Okay. So, yang layer luar ini, nampakkan lapisan nipis di luar ini adalah primary cell wall. So, primary cell wall dia adalah nipis. Dan structure yang di dalam ini, yang lebih tebal ini adalah secondary cell wall. So, secondary cell wall dia lebih tebal. Okay, lebih tebal lah dan mengandungi lignin. Okay, mengandungi lignin. So, kita boleh nampak di sini, have thin primary cell wall and thick lignified secondary cell wall. So, lignin, okay, lignin adalah compound yang hydrophobic. Okay, adalah sejenis compound yang hydrophobic ataupun non-polar lah. Maksudnya dia tidak suka air. So, the secondary cell wall ini is impermeable to water. Okay, impermeable to water maksudnya water cannot pass through the secondary cell wall. Okay, impermeable lah. Okay, tidak boleh dilalui oleh water. Kenapa? Sebab dia hydrophobic. Dia tidak suka air. Okay, so itu untuk cell wall of sclerenchyma. Okay, one more thing. Lignin ini dia sangat rigid. Okay, dia sangat rigid. Okay, dia sangat rigid. So, rigid ini maksudnya dia tidak bergerak-gerak lah. Okay. So, next kita akan tengok cell arrangement and characteristic of each tissue. So, first kita tengok parenchyma dulu. So, cell arrangement of parenchyma adalah loosely packed. So, dia disusun jarang-jarang. Kita boleh nampaklah banyak space in between the cell. So, loosely packed ini maksudnya dia have many intercellular space. Dia ada banyak space di antara sel. So, ini penting untuk gases exchange. So, bila ada banyak intercellular space, itu penting untuk proses gases exchange. So, untuk characteristic of parenchyma, it is living cell with nucleus. So, dia adalah sel hidup lah. Sel hidup. So, dia ada nucleus, dia ada cytoplasm, dia ada vakuole, dia ada organel-organel dalam plant cell. Okay. Untuk collenchyma, the cell arrangement is closely packed. Maksudnya dia disusun dekat-dekat. Okay. With few or little intercellular space. So, kalau kita compare dengan parenchyma tadi, untuk collenchyma dia lebih lebih dekat lah. Susunan dia lebih dekat. So, intercellular space dia lebih sedikit. Tapi biarpun dia ada sedikit intercellular space, asal dia ada intercellular space, dia boleh melakukan gases exchange. Okay, asal dia ada intercellular space, dia boleh melakukan gases exchange. So, karakteristik dia pun adalah living cell with nucleus. Okay, so dia ada cytoplasm, vakuole dan sebagainya lah.
Okay. Untuk sclerenchyma, the cell arrangement is tightly packed. Maksudnya dia disusun rapat-rapat with no intercellular spaces. Okay, with no intercellular spaces. So, bila tidak ada intercellular spaces, langsung tidak ada intercellular spaces, gases exchange tidak boleh berlaku. Okay, gases exchange tidak boleh berlaku. So, characteristic of sclerenchyma is it is a dead cell at maturity with no nucleus and cytoplasm. Okay, so dia adalah sel mati bila dia mature. So sclerenchyma ini bila dia masih developing, okay, masih developing, dia adalah sel hidup. Okay, dia adalah sel hidup. Tapi bila dia sudah mature, maksudnya bila dia punya primary and secondary cell wall dia sudah fully developed, dia sudah membentuk secara sepenuhnya, dia akan menjadi sel mati. Okay, kenapa dia akan menjadi sel mati? First, sebab bila dia punya secondary cell wall is fully developed, di mana lignin will cover the cell wall, okay, water tidak boleh masuk ke dalam sel lah. Okay, water tidak boleh masuk ke dalam sel. So, itu akan menyebabkan sel itu mati. Second, tidak ada intercellular spaces, so tidak ada gases exchange pun, itu akan menyebabkan sel ini mati. So bila dia fully develop, the nucleus and the cytoplasm di sel ini akan disintegrate, akan breakdown lah, akan mati. Itu bila dia mature. Okay, so itu untuk sclerenchyma. So next kita tengok function dengan distribution, di mana kita jumpa these ground tissues lah. So untuk parenchyma, it has large vacuole to store organic substance. So for example macam sugar. Okay, sugar. So dia boleh simpan sugar di dalam vacuole dia lah. So dia ada intercellular spaces for gases exchange, and it contain chloroplast for photosynthesis. So parenchyma ini kita akan jumpa in many regions of plant body. Okay, so kita akan jumpa di pelbagai region lah. For example, in the leaf, in the stem ataupun in the root. Okay, untuk collenchyma, fungsi dia is to support in herbaceous plant and non-woody plant. So herbaceous ataupun non-woody plant ini adalah tumbuhan tidak berkayu. So tumbuhan yang berbatang lembut lah. Okay. So collenchyma akan give mechanical strength and flexibility to this plant. Okay. So mechanical strength ini adalah ability untuk plant itu withstand physical forces. So dia tahan kepada tekanan-tekanan fizikal lah. Okay, so itu untuk mechanical strength. So untuk collenchyma dia ada flexibility. Okay, so for example tumbuhan yang berbatang lembut, kita boleh menggerak-gerakkan dia tanpa kasih patah dia kan. So itu maksud dia flexibility lah. Okay. So, di mana kita akan jumpa collenchyma? Kita akan jumpa dia di young parts of plant shoot. So, pucuk, kawasan yang masih lembut. Ataupun di petioles. Petioles ini ialah branch. Petioles ini ialah batang daun. Okay, so for example, cuba kalau saya lukis ini. Okay, so ini ialah petioles. Ini daun kan? So, ini ialah petioles. Okay, ini adalah petioles. So, kalau dia panjang, for example, kalau dia macam ni, so ini adalah petioles lah. Okay, ini adalah petioles. Okay, so kalau sclerenchyma pula, dia support and give protection from mechanical damage. So, mechanical damage, macam saya sebut tadi, mechanical ini dia melibatkan physical forces lah. So, kerosakan-kerosakan mechanical boleh jadi dari cuaca ataupun daripada equipment. So, dia protect against mechanical damage. Okay, so dia akan provide mechanical strength and rigidity. Okay, so berbeza dengan collenchyma, kalau untuk sclerenchyma kita bagi rigidity, di mana rigidity maksud dia kukuh. So dia fix. Okay, dia tidak boleh bergerak-gerak, dia fix. Okay, so mostly sclerenchyma ini kita akan jumpa di woody plants. Okay, tumbuhan berkayu, kawasan yang keras lah. Okay, kawasan yang keras yang berkayu. Okay, so distributionnya kita akan jumpa dia di vessel, element and tracheids in xylem.
So next kita tengok vascular tissue. So vascular tissue, xylem, dia consists of tracheids and vessel element. So kalau kamu nampak di atas tadi, kita boleh jumpa sclerenchyma di xylem. Okay, kita boleh jumpa sclerenchyma di xylem. So basically, xylem ini adalah dead cell when mature. Okay, adalah dead cell when mature. Sebab mereka diperbuat daripada sclerenchyma. Okay, so fungsi xylem adalah transport water and minerals from roots to leaf. Okay, so bila kamu kena mention both water and minerals lah, sebab dia bergerak sekali. Okay, dia bergerak sekali. Water and minerals itu bergerak sekali di dalam xylem. So kamu kena mention transport water and minerals from roots to leaf. Okay. So even though dia adalah sel mati, dia still boleh angkut water dengan mineral sebab ingat balik tadi, okay, kita ada lignin. Okay, kita ada lignin. So untuk xylem dia ada lignin. Okay, so tracheids dengan vessel elements ini ada lignin dan kita tahu lignin ini dia memberikan structure yang rigid, yang kukuh lah. Okay, so even though dia adalah sel mati, dia boleh mengangkut water and minerals. Okay, next kita tengok phloem. So phloem consists of sieve tube and companion cell. Okay, so sieve tube ini adalah this one. Okay, yang ini. Okay, companion cell is this one lah. So as you can see, sieve tube ini kita tidak nampak nukleus sebab dia tidak ada nukleus dengan dia cuma ada sedikit organel sahaja bila dia mature. Okay, so it has no nucleus and it has a very little organelles. Okay, very little organelles when mature. Tapi even though dia tidak ada nucleus dan sangat sedikit organelles, dia still adalah living cell. Okay, dia still adalah living cell. Di mana sieve tube akan bergantung kepada companion cell untuk certain function. Okay, for example untuk energy, okay, dia akan bergantung kepada companion cell. So companion cell akan supply energy kepada sieve tube untuk menjalankan fungsi dia. Okay, so even though phloem ini dia tiada nucleus, dia ada limited organelles, dia still adalah living cells. Okay, so function of phloem is to transport sucrose and other organic compounds from a leaf to roots. So jangan confuse phloem untuk sieve tube, even though dia adalah sel yang tidak mempunyai nukleus dan mempunyai sedikit organel sahaja, dia still is a living cell because dia depend on companion cell for certain function lah. Okay, so sama macam animal cells tadi, animal tissue tadi, you need to be able to state types, structure, functions and distribution. Dan kalau kamu kena bagi gambar aja, kamu boleh identify which type of tissue it is. Okay, so kena boleh hafal gambar aja dia. Okay, so that's it for 2.3 animal tissue and plant tissue.